Do you see us? A lonely, echoing piano melody starts playing. Do you even know who we are? Bukan moderetan angka di server kalian. Kami manusia, Blizzard. Kami punya kehidupan. Listen. 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 Pulang kerja jam 11, badan capek, pikiran stres seberat. I just want to escape, nyari hiburan di Azeroth yang hangat. Leveling my character, running my goal, doing it slow. Tangan gemetar ngetik keyboard just to put a flow. Tapi esok paginya, my world just fell apart. Satu email dari lu piercing straight into my heart. The permanently banned reason. Gua terdiam depan layar, air mata mulai bounce. Lu tuduh gua cheat, lu tuduh gua botting tanpa bukti. Padahal gua main manual sampai mata gua beri. Gua bukan mafia RMT yang punya ratusan PC. Gua cuma orang biasa yang pengen beli token game ini. You got the human stuff, lu ganti CS pakai mesin robot. Menghancurkan harapan player jujur sampai ke bobot. I'm screaming it's no support. Nanya salah gua di mana? Kami ayo lu nge-ghosting gua. Seolah gua ini sampah. Do you see us? Atau mata lu udah ketutup uang? Ngeban player kecil sampai semua impiannya hilang. Water tears kami korbankan waktu dan memori. Tapi lu hancurkan semuanya demi ego monopoli. Our fingers are bleeding. Jiwa kami terkuras manis. And your cold bloody just laughs while we harvest. We are in crisis. We are in crisis. Gua denger cerita di komunitas dari Reddit sampai Facebook. Banyak bapak-bapak anak muda yang mukanya langsung ditekuk. Ada yang nyari nafkah buat beli susu anaknya di rumah. Farming manual pakai tangan tapi lu ratakan dengan tanah. Lu bilang demi ekonomi integrity, oh what a lie. Lu cuma takut wow, doken lu gak ada yang beli right. Lu lepas buta, lu catching everyone in them-nya. Pindah heavy pakai data seluler dikit langsung di set thread. Impossible bro, otak lu yang gak pernah jalan. Melihat player kecil menderita, apa itu sebuah kepuasan? 4 kali kirim tiket, 4 kali ditolak robot kejam. Lu paksa kami mengemis hanya untuk keadilan yang buram. Do you see us? Atau mata lu udah ketutup uang? Ngeban player kecil sampai semua impiannya hilang. Water tears kami korbankan waktu dan meri. Tapi lu hancurkan semuanya demi go monopoli. Tuhan fingers are bleeding. Jiwa kami terbunuh the police. But your cold blooded just laughs while we are in crisis. Look at my character, logged off forever. Semua pencapaian, tahun-tahun yang gua korbankan, lenyap dalam 1 detik karena algoritma sialan lu. Apakah kami tidak berharga? Absolutely. Piani Blessed 20 X. This is a funeral, not a celebration. Gua gak akan mengemis lagi ke chat tik tik. First di pelayanan